पुरी जगन्नाथ मंदिर 22 पाहाचरे काहींकी अछि जमशिला? किए रखितिला एही जमशिला? अन्य द्वार मानंकरे न रही काहींकी रहिला सिंहद्वार रे? ताहा पुणी 22 पाहाचर द्वितीय और तृतीय पाहाच मझिरे कौन रहिछि एही कला मुगुनी पत्थरर रहस्य? आपण माने अनेक चैनल माध्यम रे केवल सही कला पत्थर उपरे पाद देले पाप लागि थाए बोली जानिछंती, किंतु प्रकृत कथा आमे आपणंकु कहूछु, जहा पुराणर कथा, जहाकू केही वर्णना करि नाहंती आज पर्यंत। जानिबा पूर्वरु दर्शक बंधु, जदि आपण माने महाप्रभु जगन्नाथंकु भल पांती, जदि आपण माने प्रकृत रे धर्म रास्ता रे जाउथांती, जगन्नाथंकु भल पाउथांती, आपण जने प्रकृत ओडिया, तेबे एही वीडियो को मूलरु शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आउ कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ बोली कमेंट लिखि दियंतु। नारद और जमंक विवाद को समाधान करने को जाई भगवान विष्णु जिए जगतर नाथ जगन्नाथ जमंकु यही वर देइथिले। कौन थिला से कथा जहा घटितिला सत्य जुगरे? हाँ आज्ञा, सत्य जुगर यही घटना जहा वर्तमान आसी कली जुगरे पहुंची एवं कली जुगरे यही नियम लागू रही। आसंतु एहाकू भल भाव जानिबा। नीलाद्रौ शंख मध्ये शततल कमले रत्न सिंहासनस्थम। नीलाचल क्षेत्र हेउची शंखाकृतिर क्षेत्र। यही क्षेत्र को शंख क्षेत्र कहा जाए। शंख क्षेत्रर मध्य भागरे सहस्र कमल फूल उपरे महाप्रभु जगन्नाथंक रत्न सिंहासन, जहा उपरे विराजमान चतुर्धा मूर्ति बलभद्र सुभद्रा महाप्रभु जगन्नाथ एवं सुदर्शन। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे उत्कल प्रदेशे नीलाचल नामनी पर्वते नीलाचल क्षेत्र पुरी धाम, जेउठी माता लक्ष्मींकर वास। तेणु नीलाचल क्षेत्रर अन्य नाम श्रीक्षेत्र, महालक्ष्मींकर पावन क्षेत्र। आउ एही क्षेत्रटी शंखाकृतिर, तेणु पुरी शंख क्षेत्र नाम रे मध्य विख्यात। चारि धाम मध्यरु श्रेष्ठ धाम हेउची पुरी धाम। नीलाचल धाम जेउ भक्त माने पुरी को आसी महाप्रभु को दर्शन करिवे, अभड़ा पाइबे, सेमानंकर सबु पाप मोचन होई जीवो, सेमानंकर सबु पाप धोई जीवो। तेणु सेही भली होइथिला सत्य जुगरे। महाप्रभु को दर्शन करिवा पई जेउ भक्त माने श्रीक्षेत्र को आसुथिले, सेमाने जेते पाप करुथिले मध्य सेमानंकर आत्मा परम धाम को चली जाउथिला। सेमाने सबु पापरु मुक्त होई आउ पुनर्जन्म नेले नाही, जहा फलरे जमलोक जीवन शून्य हेबारे लागिला। जमपुर रे आउ पापी मानंकर दंड रहिला नाही। एभली अवस्था देखी जमराज और चित्रगुप्त चिंतारे पड़ीगले। जदि मनुष्य माने घोर पाप करी श्रीक्षेत्र को जाई महाप्रभु को दर्शन करी अभड़ा पाइबे, तेबे समस्ते वैकुंठ को चली जिवे। सेमानंकर आउ पुनर्जन्म होइबो नाही। पापी मानंकु आउ पापर दंड भोगिबाकु पड़िबो नाही। जमलोकरे जमंकर आउ भूमिका रहिबो नाही। पाप करी मध्य पापी माने मुक्ति पाई जिवे। तेणु जम चिंता कले किछि गोटे उपाय करिबाकु पड़िबो। नीलाचल पर्वतरे विराजमान महाप्रभु जगन्नाथंकर क्षेत्र पुरी धाम को मते जीवाकु पड़िबो। महाप्रभु को विनम्र अनुरोध करिबाकु पड़िबो, ए महाप्रभु आजी जमालय जीवशून्य हेबारे लागिछि। मानव माने जेते पाप करुछंती सबु आपणक धाम रे मुक्ति पाई जाउछंती। तेणु एही नियम को बदलाई पुणी पापी मानंकु जमपुर को पठाइबा पई व्यवस्था
କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯମ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ଯମପୁରକୁ ପୁଣି ପାପୀମାନଙ୍କ ଆଗମନ କିପରି ହେବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯମ ଓ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ନାରଦ ମୁନି ଶୁଣି ନେଇଥିଲେ। ନାରଦ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଯମଦେବ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତେବେ ମୋ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ମିଛ ହୋଇଯିବ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରଦ ଯମଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯମଙ୍କ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯମ ମହାରାଜ ତିନି ଧାମ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତିନି ଧାମର ତୀର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେହି ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଯମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତିନି ଧାମର ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ଧାମ, ପୁରୀ ଧାମ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ମଣିଷକୁ ପୁରୀ ଧାମରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏ ଜୀବକୁ ପୁରୀ ଧାମରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଅନ୍ୟଥା ଅଧୁରା ରୁହେ ସେହି ତୀର୍ଥ। ତେଣୁ ଯମରାଜ ତିନି ଧାମର ତୀର୍ଥ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ପୁରୀ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯମରାଜ ଓ ନାରଦଙ୍କର ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଯମରାଜ ଯାଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରଦ ଯାଇଥିଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏହା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନାରଦଙ୍କର ଥିଲା ମନୋକାମନା, କିନ୍ତୁ ଯମଙ୍କର ଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ତାଙ୍କର କାମ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ, ଯମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯମରାଜ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବର ଅନୁସାରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପାପୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଜୀବନ ଚକ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧାମକୁ ମାନବମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କରିଥିବା ପାପରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ନ ମିଳୁ। ନାରଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନବମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ, ଏପଟେ ଯମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାପୀମାନେ ଯମପୁରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଯମପୁରରେ ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ହେଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ। ନାରଦ ଓ ଯମରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ବିବାଦ ଲାଗିଗଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବର, ଅନ୍ୟପଟେ ଯମରାଜଙ୍କ ଭୂମିକା।
दुईटी को विचार कला परे महाप्रभु जगन्नाथ दुईटी कथा को बंचाइबा को जाई नारदं को कहिले नारद तुम कथा भी रहिबो एवं जमराजंक कथा मध्य रहिबो। जमराजंक कथा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तेणु तांक कथा मध्य रहिबो। मो श्रीक्षेत्र धाम को मते जेउ भक्त माने दर्शन करने को आसिबे जदि सेमाने मते पवित्र मनरे दर्शन करती आउ अजाणतरे जदि तांको द्वारा कौनसी पाप होइताए ताहाले सेही पाप धोई जीवो सेमाने सेही पापरु मुक्ति पाई जिवे। तेणु हे जमराज जीवन चक्र रे बाधा न आसीबा पई आपण मो श्रीमंदिरर जे कौनसी एक स्थान बाछि नियंतु सेही स्थान आपणकर हेबो। आपण सेही स्थान रे रहिबे एवं प्रकृत पापी मानंकु चिन्हट करी सेमानंकु जीवन चक्रर चक्र भीतर को नहीं दंड विधान करिवे एवं पुणी सेमानंकु कर्म अनुसारे जन्म मिलिबो। जमराज खुशी होई गले। नारद और जमराज दुई जनक कथा रखिले महाप्रभु। जमराज सेथिपई जेउ द्वार रे भक्त मानंकर मुख्य प्रवेश पथ एवं संकुचित सेईठारे शिला होई रही गले। तेणु जगन्नाथ मंदिर को गला बेले किंबा फेरिला बेले सिंहद्वार द्वितीय और तृतीय पहाचर मझिरे थिबा कला शिला को केही भक्त स्पर्श करती नहीं कारण ताहा जम शिला अटे। जम सेठी रुहंती पापी मानंकु बाछि सेमानंक पाप को धोइबा पई सेमानंकु जमपुर को नेई दंड विधान करिथांती एवं पुनर्जन्म सेमानंकु तांक कर्म अनुसार देई थांती। ए कथा सत्य जुगरु होई अछि दर्शक बंधु। जदि आपण माने किछि अलगा जानि थांती सेटा आपणक मत। शेषरे एतिकी कहिबु आपण गोटी अभ्यास करंतु सबु बेले जय जगन्नाथ कहिबा पई देखिबे आपणक जीवन रे निश्चिंत परिवर्तन हेबो। तेबे जदि भिडियोटी आपणक हृदय को छुईताए तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत लिखंतु जय जगन्नाथ एवं जय गोपीनाथ टीवी को सब्सक्राइब करी आम परिवार सहित जोड़ी होई जानतु। आपणक दिनटी मंगलमय हेबो। जय जगन्नाथ जय गोपीनाथ।